శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम अंदरो మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సర్వానాం క్షేమ స్థైర్య धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानां अभिवृद्ध्यर्थं धर्म काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष क्षणा सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण
आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्व पर संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार इसका निर्वहन किया जा रहा है। भगवान का यह विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। देखिए भक्तगण यहाँ पर इस कल्याणोत्सव का दर्शन करने आए हुए हैं। इसमें दंपतियों को ही प्रवेश दिया जाता है। कल्याणोत्सव और भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर संपन्न किया जाता है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करने हेतु ये सब भक्तगण पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब भी भाग्यशाली हैं कि इस हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युदोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुभगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि। श्रमार्तानिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं वन्दे श्रीविखनोर्नवं। भगवतो बलेन भगवतेन भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदात्मगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणा शुद्धि पुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागुं शुचिरगुं सुशर्माम् इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं एते सुतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुरविश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां। करके पाञ्चभौतिकमावाहगामि जले सर्वतीर्थजलमावाहगामि वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारायां वायुमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे हगामि काष्ठ्यपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः। पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः। पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः। गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो निशम्भो वैराजन्ते सूतन्निदत्ताम् प्रेषामधेशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः। गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु।
भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचगिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादा कर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं द्रविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विषेम देवहितैः श्रुतमिन्शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्योरितिरन्तरिक्षमदितिर्मातासपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवैराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपो चेतधातनां महेरणाकचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य शिक्षका गजन्वथाम् आपो जनगथाचनः ओं पवमानः सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापयोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संहृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुघाहि गुरुदश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा
तेन सहस्रधारेण पाववान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रौ शुद्धोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्तिगन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्तिगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्तिगन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्तिगन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्तिगन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्तिगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्क्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणागनमः विश्वक्सेनागनमः पुनः पात्यर्घ्यातमगामि वरुण विश्वक्सेनागनमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य किया जा रहा है। मिट्टी के पात्रों में नवधान्य डाल करके पुष्प पत्र से आच्छादित करके तुलसी पत्र इत्यादि से उसमें जल सिंचन किया जाता है। मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीज इसमें डाले जाते हैं अंकुरण के लिए, और यह अंकुरार्पण कहलाता है। इस अंकुरण का अत्यधिक महत्व है। यह अनिवार्य अंश है किसी भी उत्सव का। इस अंकुरण के अनुसार ही भविष्य के समय का निर्धारण होता है। अच्छा अंकुरण हुआ तो अच्छा समय होगा, बुरा हुआ तो बुरा होगा। और यह अंकुरण अत्यधिक अनिवार्य भी है, क्योंकि इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी उत्सव दैवी उत्सव नहीं हो सकता, वह प्रेताविष्ट माना जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अत्यधिक आवश्यक है। इससे पहले भगवान श्री विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, जो कि अग्र पूज्य हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं विश्वक्सेन। वे भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। किसी भी उत्सव में वे ही उत्सव की परिस्थितियों का निरीक्षण करते हैं, परिसर का निरीक्षण करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान ने यह दायित्व उन्हें सौंपा है। तो विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, फिर वरुण देव की पूजा हुई। सभी पवित्र नदियों के जल को इस रजत पात्र में आह्वान किया गया और उसी जल से भगवान की सेवा की जा रही है। भगवान हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में भगवान से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख नहीं गए हम, और इस माया को ही
अपना मानते रहे, भाई बहन बाप बेटा पति पत्नी बच्चे इनको ही अपना हम मानते रहे और भटकते रहे। अब रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य होगा। भगवान श्री श्रीनिवासस्वामिनः वेंकटेश्वर स्वामी वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजाञ्च करिष्ये। ॐ शुचिवो हव्यामरुतः शुचीनागं शुचिगं हिनोम्यप्यः तेन सत्यमृतसाप आगञ्चुच जन्मानः शुचिगः पावकाः। ॐ शन्नो निधत्तां तपसोऽजिहर्तां स्विगम्बुरक्रे मृतगे मृतागाम्। ॐ शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः गुडोपहारं वेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्युतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवामहि सोमो स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्तृभवः स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्ततताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्ति गनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में अब रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य होगा। वे वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान प्रतिदिन उनका विवाह 12 बजे मनाया जाता है, जिसे हम कल्याणोत्सव कहते हैं। भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप परम पवित्र, हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाला यह दिव्य स्वरूप, आइए हम दर्शन करें भगवान के। महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस सर्वमंगल अति पुण्यप्रद स्वरूप का दर्शन करते हुए इनके चरणों में हम अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है। हम केवल उनकी दासता करके ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, कालातीत हैं और अत्यंत कृपालु भी हैं। भगवान हमारे संचित कर्मों में से प्रारब्ध बनाते हैं, कुछ कर्मों को निकाल करके हमें उसका फल प्रदान कर देते हैं, और कुछ क्रियामान कर्म भी होते हैं जो हम वर्तमान में करते हैं। पुराने पूर्व जन्मों के कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, जो अनादि हैं, अनंत हैं। हम क्योंकि अनादिकाल से अनेक अनंत जन्मों में हम आते रहे और अनंत पाप भी हमने किया, अनंत पुण्य भी किया है। ये देखिए रक्षाबंधनम, भगवान को दाहिने हाथ में बांधे जाने वाला भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर बालाजी स्वामी के दाहिने हाथ में स्वामी यह रक्षाबंधनम बांध रहे हैं। सुमधुर मनोहारिणी स्वरूप भगवान का प्रणाम करें। अब 2 और रक्षाबंधनम लेकर के माताओं के समक्ष गए हैं अर्चक स्वामी। अब माता श्रीदेवी,
महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी प्रथम वधू एवं कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी, दोनों माताओं का विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित हैं, दोनों माताओं का, जगन माताओं का विवाह जगत पिता के साथ। यह हम अपने कल्याण के लिए ही यह कल्याणोत्सव मनाते हैं। भगवान तो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है। यह रक्षाबंधन के दर्शन कीजिए। माता श्री देवी प्रथम वधू महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधन रहा है। इसी प्रकार से द्वितीय वधू माता भू के हाथ में भी यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा। और अंत में चकस्वामी में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे वे अबाध गति से निर्विघ्न रूप से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सके। भगवान सदैव हम पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमें ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम इस भवबंधन से तर जाएं और इस भयावह कष्टमय जीवन से मुक्त हो जाएं। भगवान अत्यंत कृपालु हैं। वे सदैव ही हमें तारने के लिए अवसर प्रदान करते रहते हैं। इस संसार के माया मोह बंधन राग द्वेष से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवत नाम स्मरण। निर्मल हृदय से सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ परमात्मा का स्मरण मात्र ही हमें इस भवबंधन से मुक्त कर सकता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान ने देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये येतो चिक्नालगम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धां शुद्ध आशीर्वान् ममत्वं मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः मह्यञ्जन्तमगानि हव्याकोदिः मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदष्टदस्रश्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सञ्जतवसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादितिहव्यवाहंसमीगर्भाद्यनगल्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे कजस्रोदीदिहिनो दुरोणे अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्य बर्हिषीम् अददेन मन्यस्वाम् अनुमदेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य धीमहि धिगो गो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरजो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सतश्च गो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगं सोमो अरवन्तमाशुगं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगं सभेगं पितुश्रवणयो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गं इंदुमावाहगामि चंद्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि
प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धकत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षाम् अंतरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वीतगे उषाते ग्रन्थिं विश्कतुम् आदित्यं व्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतपदीच्कैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्र्योः ब्रह्माणमवाहगामि सोममवाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तो संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्कागैं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमवाहगामि इन्द्रमवाहगामि अग्निमवाहगामि सोममवाहगामि प्रणिधौ सोमावाहगामि प्रजापतिमवाहगामि ब्रह्माणमवाहगामि इन्द्रमवाहगामि वसूनवाहगामि मरुत अवाहगामि रुद्रानवाहगामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमवाहगामि बृहस्पतिमवाहगामि मित्रमवाहगामि वरुणमवाहगामि आदित्यानवाहगामि अश्विनमवाहगामि पूषणमवाहगामि कक्षमवाहगामि कक्षदेवतसोममवाहगामि औपासनेज्ञमवाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानवाहगामि सर्वदेवानवाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टुर्निर्वपामि इन्द्रागजुष्टुर्निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टुर्निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टुर्निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि आज्यं तृप्यदिष्टगामि चिरं तृप्यदिष्टगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितुकं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधकः चित्पति स्वापुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां घृतग्स्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः इन्द्राग्नमः नमः यमाग नमः निरुतगे नमः वरुणाग नमः वागवे नमः कुबेराग नमः ईशानाग नमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः सहोजरा प्रभवे नमः वैश्वानराग नमः निर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाग नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व दरस्पते देवसवितः प्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वर्थस्वतेद्धवर्धय चास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्मात्येन समेधग स्वाहा वागव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रे अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिगे स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधः प्रसुवाम्
ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य गच्छः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वजक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं सुभस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్ని ఇంత సేవయ్య మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ అయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఎడమము నుంచి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా విఖనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే పరంపరా
अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्ताभरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुवती गन्धवत्यलकावती यशोवती अष्टदेवपुरी अग्नियमनिरतिवरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासत्परिदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किम्पुलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहाकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां परेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवार्य पौण्डरीक अश्वमेधादि शतकृत फलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीरूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणर्थम् विखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदके नन्दकशार्ङ्गादि पञ्चायुधाम् सूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् पञ्चविध विभेदेन वर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्योह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूप श्री विष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणोऽख्यात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् विष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारत गोत्रो समस्तदेवतां निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम्
दिव्याभरणभूषितायां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायां दिव्यपीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पञ्चारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां महाविष्णु वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे राशों भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारिणी ध्रुवत्रगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना विदपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धिं विश्वाः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव में कन्यादान का शुभ कार्य संपन्न किया गया। माताओं का कन्यादान करने का सौभाग्य श्री ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज जी के वंशज ही कर रहे हैं। ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज वे हरिसंकीर्तनाचार्य हैं जिन्होंने इस कल्याण का शुभ 15वीं शताब्दी में किया था। लगभग 600 वर्ष होने को आए। भगवान का यह कल्याणोत्सव अबाध गति से भगवान की अनुकंपा असीम कृपा से चल रहा है। अभी भी अन्नमाचार्य महाराज 600 वर्ष हो गए, उनके वंशज ही कन्यादान करते हैं। अब परम पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी द्वारा किया जा रहा है, जो कि माताओं श्रीदेवी एवं भूदेवी को धारण करवाए जाएंगे। मांगल्य धारण का यह पवित्र पावन कार्य अब इसके बाद संपन्न होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की असीम कृपा है कि हम सब इनके इस पवित्र कल्याणोत्सव में साक्षी बने हुए हैं। भगवान की असीम कृपा ही मानी जाएगी। भगवान सदा ही ऐसे ऐसे अवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाएं। कब तक ऐश्वर्य, धन दौलत, रिश्तेदारों, पोजीशन, सत्ता, पद, शरीर, औलाद की उपलब्धियों आदि पर खुश होता रहेगा मानव? इस आनंद को एक न एक दिन दुख में बदलना ही है। इसका ऋणात्मक पहलू अवश्य संभावित है। केवल ईश्वर का स्मरण ही हमारी हर समस्या का समाधान होगा। उसका प्रभाव कभी ऋणात्मक नहीं होगा। यद्यपि अत्यधिक कठिन आभासित होता अवश्य है, परंतु सर्वशक्तिमान
सर्वसमर्थ, सर्वव्याप्त, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता ईश्वर को हमारे अंदर, हमारे बाहर, चारों ओर करना होगा, जो कि वास्तव सत्य है। ये जो भी हमें उपलब्धियां हैं या सुख दुख दोनों इस जन्म के लिए ही हैं। शरीर समाप्त हुआ, सारे रिश्ते नाते, समस्त मेरापन समाप्त हो जाएगा। पता नहीं किस माता की गर्भ में हमको भेज दिया जाएगा। अतः नित्य श्रद्धावान होकर परम पिता की शरण में जाना ही एकमात्र बुद्धिमतापूर्ण निर्णय है एवं श्रेयस्कर मार्ग है। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा था कि वे सबको सही मार्ग दिखा रहे हैं। पूरी सृष्टि का उन्हें जगत गुरु माना गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। परमानंद स्वरूप ईश्वर की उपस्थिति को सर्वदा अनुभूत करने पर प्रतिक्षण सुखद आह्लाद प्रतीत होगा। हर पल खुशी चाहिए तो सदा ईश्वर को याद रखें। सच्चाई भी यही है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह अद्भुत लीला, यह परिणय लीला कल्याणोत्सव के रूप में हम इसका दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानियों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य तो छूट जाते हैं, परंतु ईर्ष्या, राग, द्वेष नहीं छूट पाते। उदाहरणार्थ, महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से ईर्ष्या थी, जबकि विश्वामित्र ने एक नवीन स्वर्ग की रचना कर डाली थी, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग भी कहा जाता है। परंतु ईर्ष्या, जिसका मूल अहंकार है, उनसे नहीं छूट पाया। अंततः वे वशिष्ठ गुरु शरणागत हुए। अहंकार, तभी वे महर्षि से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर सके। आहार, भय, निद्रा, मैथुन सभी जीवों में समान रूप से रहते हैं। इन सभी जंजालों से छूटना है तो केवल भगवान का स्मरण करते रहो, दीनहीन बनकर। ओम प्रजापति सोमकुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदात्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमकुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। కరి అన్యోన్యము చూడరే, ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఓ కరి అన్యోన్యము చూ
నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యో అదతేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసువ ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగుంసోऽస్య ప్రజాం ముంచుతమర్చుపాశాత్ తదయగుం రానో న మన్యతాయిథే జగ్స్త్రీ పౌత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజాం ముంచుతమర్చుపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాయిథే జగ్స్త్రీ పౌత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజావస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రబుధ్యతాం మియగ్గ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోతం చ స్వాహా ఆకోతిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ దర్శశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం స్వాహా ఓం భవ స్వాహా భోగం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుభాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృతాం సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అతితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుభాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో ప్రదాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పష్కంది సూరగः క్షురాదతగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భవస్సుభస్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ
देवसवितः प्रसुभाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरचं यत्त्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतङ्गरोध स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नयेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा पशरनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधो अस्येदिषीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ मृतथान विद्वाननश्चोत्कृतेन पूर्णमाहुतिञ्जः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः गधास्कमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षिहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधराजगन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुताम् पृषुतिगस्थदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्ताम् देवसदनकुं शुद्ध्यन्ताम् देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगागुषं जमदग्नेः कस्यपस्य त्रगागुषं यद्देवानां त्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगागुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शुताय शुतं च वर्चसे त्रगागुषम् आपोहिष्ठामयोभुवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्मथाम् आपूजनयधातनाः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि
सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई। अब वारणमायरम का यह पवित्र कार्य वर यानी के भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं की तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशजगण जिन्होंने कन्यादान की संपन्न रहे हैं। अब इसके पश्चात भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं माताओं को पहनाया जाएगा। यह वैवाहिक प्रक्रिया की अति अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण कैंकर्य। भगवान के गले में पहनी हुई यह पवित्र पुष्पमाला के दर्शन करें। भगवान अर्चक स्वामी इसे लेकर के दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। दोनों वधुएं माताएं अभी विवाहिक बंधन में बंधी हैं माँ भगवान के साथ। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यह विवाह संपन्न होता है, जिसे कल्याणोत्सव श्रीवारी कहते हैं। यह पवित्र कल्याण को प्रतिदिन आनंद निलयम यानी कि भगवान जो मंदिर है तिरुमला में उसे आनंद निलयम कहते हैं, वहाँ पर संपन्न होता है। सुबह से ही भगवान के विवाह की तैयारियां हमें देखने को मिलती हैं। अर्चक स्वामीगण पुष्प पत्र जल आभूषण वस्त्र इत्यादि लेकर के वहाँ पर तोरण द्वार इत्यादि की व्यवस्था करते नजर आते हैं। विवाह है भगवान का, इसलिए सारी तैयारियां वहाँ सुबह से प्रारंभ मिलेगी। से वहाँ आनंद ही आनंद मिलता है आपको प्रातः से। ये देखिए भक्तों के चेहरों पर हम आनंद श्रद्धा भक्ति कृतज्ञता के भाव से समर्पित होने का जो भाव उनके देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वे सब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव में कल्याण वेदिका के सामने आए हुए ये दंपति, ये गृहस्थ लोग यहाँ पर प्रवेश पाए हुए अत्यधिक सौभाग्यशाली लोग हैं। ऑनलाइन में टिकट बुकिंग होती है इस कल्याणोत्सव की। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ